जय माताजी, जय गुरुदेव। मित्रों, माताजी पासे रजा केवी रीते लेवी। जो तमे कोई काम करवाना होय, कोई काम तमे धारेलू होय अने जो तमे माताजी जोड़े माताजी पासे जईने रजा लो छो, तो रजा कुलदेवी पासे केवी रीते लेवी अने जो कुलदेवीनी असीम कृपा तमने मळी जाए तो तमारू जे धारेलू कार्य होय एमां तमने सफलता मळे छे। तो मित्रों, बधुंय काम थई जाए। कुलदेवी राजी होय ने, प्रसन्न होय ने, तो बधुं ज काम थई जाए। पण एना माटे तमारा कुलदेवीने मंदिरे अथवा एमना मढे जई तमारे एमने वंदन करवा पड़े, एमना आगळ जई अरजी मूकवी पड़े अने माताजीने कृपा थई जाए एटले तमे जे कार्य करवा मागो छो, जे रजा लेवा मागो छो, तो माताजीनी असीम कृपा तमने प्राप्त थाय अने तमारो बधुंय कार्य सफल थई जाए। दाखला तरीके तमे मानो के तमारे कोई मकान लेवुं छे, माताजीनी कृपाथी तमारा जोड़े 2-5 पैसानी बचत थई होय अने थोड़ा घणी जो मूड़ी होय तो तमे विचारो के मारे मकान लेवुं छे अथवा गाड़ी लेवी छे, कई दुकान लेवी छे, नवो धंधो शरू करवो छे के कंईक तमारे एवुं शुभ कार्य करवुं छे, तो तमे तमारा कुलदेवीनी, तमारा माताजीनी तमे रजा लो तो ए कार्य संपूर्णपणे निर्विघ्ने पूरुं थाय। कारण के माताजीनी रजा मळे ने तो बधुं ज कार्य सफल थई जाए, एना आशीर्वाद मळी जाए। तो तमे माताजी जोड़े रजा लेवा जाओ छो त्यारे तमारे आ रीते रजा लेवी जोईए, पण तमारे आ वातनो खास ध्यान राखवुं पड़शे। तो मित्रों, तमारा बधानुं हूँ दिलथी हार्दिक स्वागत करूँ छूँ आपणी आ मा वंदना यूट्यूब चेनल में। तमे बधा ज मित्रों एम खेम सर्वकुशल मंगल हशो अने रहजो एवी गुरुदेव ने माँ भगवती कुलदेवी ने हूँ प्रार्थना करूँ छूँ। मित्रों, आ विडियो तमे कया गाम, तालुका, जिल्ला, शहर में जुओ छो ते कॉमेंट बॉक्स में जरूर जणावजो। तो मित्रों, कोई पण तमे शुभ कार्य करवाना होय ए पहला तमे तमारा कुलदेवीनी रजा लेवा मागता होय अने रजा कई रीते लेवी, तो सर्वप्रथम तमारे माताजीनु मठ होय अथवा मंदिर होय, तमारा घरे के तमारा जूना मठ मंदिर होय त्यां आगळ तमे तमारा परिवार साथे जाओ। त्यां आगळ तमे मंदिर साफ सफाई करो, दीवो करो, अगरबत्ती करो, तमे जो धूप करवाना होय तो धूप करो, फूलहार करो, माताजीने पुष्प चढ़ावो, कोई प्रसाद लाव्यो तो प्रसाद चढ़ावो। आम करी तमारो बधोय परिवार भेगा मळीने माताजी जोड़े हाथ जोड़ीने विनंती करवानी छे के हे माँ, हे अमारी कुलदेवी माँ, तमारा जोड़े अमे रजा लेवा माटे आव्या छीए, तो हे माँ, हे कुलदेवी माँ, तमारी दयाथी थोड़ा घणी बचत थई छे तो अमारे नवीन घर लेवुं छे अथवा नवी गाड़ी लेवी छे। तमे जे नवुं वस्तु खरीदवाना होय ए विषे तमे माताजीने हाथ जोड़ीने विनंती करो, माताजीने प्रार्थना करो, जणावो। तो तमे माताजीने जे भावथी तमारो परिवार भेगा मळीने तमे जणावो छो तो ए संपूर्ण भाव माताजी जाणे छे। कारण के तमे माताजीना मठे गया छो, मंदिरे गया छो, दीवो कर्यो छे, श्रीफळ कर्युं छे, प्रसाद कर्युं छे, एमने राजी कर्या छे, तो माताजी तमारा उपर अति प्रसन्न थईने तमे जे कार्य करवाना होय ए पहला तमारुं आखुं मन जाणीने, तमारा विचारो जाणीने तमारुं काम पहला माताजी करशे। आखाय गाममां फरी, आखाय बजारमां फरी तमने शुं गमे छे एवा प्रकारनुं तमने मन गमती वस्तु माताजी शोधी आपे छे। ज्यारे तमारो भाव साचो होय छे ने तो माताजी खुद तमारुं काम करे छे। तो मित्रों, तमारे माताजीने साची प्रार्थना करवानी छे के हे कुलदेवी माँ, तमे जे करशो ए अमारे बधुं ज स्वीकार छे। तमारा उपर संपूर्ण भरोसो छे, संपूर्ण विश्वास छे कि तमे अमने जे वस्तु लेवड़ावो छो, घर, गाड़ी के कंईक तमे शुभ कार्य करवाना होय
એ બધું જ માતાજી જાણી લે છે, તમારો હાવભાવ, તમારો વિશ્વાસ, તમારો ભરોસો, અને એ પ્રમાણે માતાજી તમારા ઉપર દયા કરે છે. તો એવો ભાવ રાખજો, એવી ભક્તિ રાખજો, સંપૂર્ણ વિશ્વાસ માના ઉપર છોડી દેજો કે માતાજી તમારા બધા જ ધારેલા કાર્યો પૂરા કરે. તમારે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ક્યારેય કોઈને નડવાનું નથી, ભલામાં ભાગ લેવાનો છે, ધર્મથી ઢોકળા રહેવાનો છે, સત્યની સાથે ચાલવાનું છે, નીતિથી કમાવાનું છે, જૂઠ ત્યાગ કરવાનો છે, અસત્યથી દૂર રહેવાનું છે, ઘરમાં ક્લેશ કંકાસ ઝઘડાથી દૂર રહેવાનું છે, બની શકે તો વેણ અને નેણ તમારા કબજામાં રાખવાના છે. જેમ બને એમ આ મનખા અવતારમાં જેવું બને તેવું શુભ કાર્ય કરી અને આ મનખા અવતારને પાવન કરવાનો છે. ભલું થાય તો ભલું, સારું થાય તો સારું, ગમે તેવું જીવન જીવો, પણ બીજાના માટે નિસ્વાર્થ જીવન જીવવા માટે આપ સર્વને હું પ્રાર્થના કરું છું. બીજાના જીવ પ્રત્યે તમે દયા રાખો, પ્રેમથી જીવન જીવો, નિખાલસ સ્વભાવ રાખો, વાણીમાં મીઠાશ રાખો, ઘરમાં એવો વાતાવરણ બનાવો કે તમારે કુળદેવી તમારા ઉપર પ્રસન્ન રહે, રાજી રહે. તમારા પૂર્વજો હોય, તમારા કુળદેવી હોય, તમારા ઈષ્ટદેવ હોય, એની સદાયને માટે તમને કૃપા મળતી રહે. જો તમે ધર્મથી ઢોકળા અને પાપથી વેગળા રહેશો તો જીવનમાં તમે જે ધારો એવું બધું જ કાર્ય તમે સફળ બની જશો. તો મિત્રો, તમે તમારા મંતવ્યો, પ્રતિભાવો આ વિડીયોમાં તમે જણાવજો. જય ગુરુદેવ, જય માતાજી.